Entrampé. No. On était un commentaire de la foulon. Non. Un vidéo ici en ligne d'Abla. Même ça. Là-haut. Un commentaire. Moi, je vais commentaire drôle là. Oh. Voilà, très bien. Fakoli, ouais, merci beaucoup. Balmo, salam alaikum, salam alaikum. Bala Janega Folibia de A à Z. Balmo, wallahi bila chamara baga kuma mufo, horoja ali dambela. Karamogo baga jamana tibi, karamogo baga jamana tisini. Aïta fo Sheriff de Nyoro. Sheriff de Nyoro, horoja ali dambela. A côté de ka kira bozo bi a kira bozo isini. Ne ta do bi ta do sinne. Kira bozo ese obena frafina wa obeta antado. Balmo, Sheriff de Nyoro bora bi ki dado anga politique la. Ko bala jele ba kalama de A à Z. Ko surasu ko oluka to fangala. Foka ta fo mi. Ya masa. Foka ta fo ko mi. Ata fo Sheriff de Nyoro yena. Kaba sa diga de dala akabo aklima. Ale kanga ala de yini bi akabo aklima. Mais Sheriff de Nyoro abora ka kuma mu fo maliya yena aka kutubala aka zawala. Contre l'état Sheriff de Nyoro kanga ka bobi ka yafa deli maliya befe de A à Z. Sheriff de Nyoro de bebo horonya ani dabela ka fo ka be karsa kele a bebeta fe tuguni a vino ba bebolo de Sheriff de Nyoro avec la ka fo ko wa ki tega do oluma ko wa ko kele ban e masa nogo ama bube kele ama ibega kele bela tele maye de A à Z bela tele maye horonya ani damela balmo il n'est pas né au Mali hein. Sheriff de Nyoro a ta fo ko chamar de côté horonya ani damela ama wolo malade. Il est né à Mauritanie. N'a de comment faut bela djelego bête malien bi bête malien sini. Sheriff de Nyoro ay ta foy ko ne chamar côté ne sarabi wallahi billahi ma ya faye bi ba ya faye. Sheriff de Nyoro ale bangena orojbe. Bela djeleba kalama Mauritanie. Mauritanie. Sheriff de Nyoro be bo bi ka kuma fo ko élection teke bi élection teke sini. Ko élection ngana ke ko élection ngana ke ko ka fanga ta ka di surasuma ko surasu ka Mali mara fo sanjul e masa Sheriff de Nyoro wallahi billahi wara ba le bulu bono
Serve de Nyoro, war balé bolo bi, war balé bolo sini. Non, enfant ta deux mètres de Amounou met tout à fait. Akake alana kira koso silamea la. Amargo ga kesisa. Ka fora. Ko février. Ko élection. Ko oborama. Touka ko betien bi. Touka ko betien. Hamasa. Hamasa. Ame balo chukudi. Am babe balo chukudi. Am fabe balo chukudi. Sur le Nyoro ka photo là parce que allez préparer nous. D'après l'état peut-être allez ta la allez chimu sur a seconde on a sur fota djembi. Balmo sur le Nyoro bora ka fo horonya ni damela ka kuma mu fo malien nyana e masa. Sur le Nyoro akuma de ode la mo de kuma fo nganga islamia ni Mali Islamia anga nyeyini bi anga nyeyini sini. Ese Islamia dabora de ki I mogonyogo ko dairi metia. Abe kuto abe kurane kono bi abe kurane kono sini. Kiki ni mogonyogo ko kono o dairi metia. Na uye boa. Elati Ibrahim boa keta ka dairi me ka tien. Mali be ayede a aze. Non, nous ne m'avons pas fait vis-à-vis que elle a dit Ibrahim Bouarketa 4 sigi deuxième manala. Elle a dit Ibrahim Bouarketa skira. Ibeka skira. On m'a fait que kira bozoye. Non, n'avait kira bozoye. Horonya ani dabela. Pourquoi ça va souber ça? Kolashi bibulu. Horonya ani dabela de. Ne dogono gumanga tekasa. Balmo. Ne balma kumanga tekasa. Ne kolosi bi bulo. Niga kolosi e tien. Pour que ima Amadou Koufa kumbe. Pour que ima Yagali kumbe. Balmo. Nununga intérêt de do akabu aklima. Commerçant ou doume. Ne rasa de la kanukuma fode. Arasa de la kanukuma fo akabu aklima. Arasa koya. Malio benyena. Koni fefe koni bebe commerce la akabo aklima tialo ne aka mogo tara koto bla trésor public balmo trésor public ah si ça ko élection ko pousser faux sans fla sans saba e masa ah ne karamogo ka kuma ede balmo ne karamogo ka kuma ede ateke bi ateke sini Chéri de Nyoro, on m'a fait bouiller adra. Bouiller, sabali sinne. Était la mère qui t'a engagé. Ouais. Ne ramoufle ne chamara. Et c'est que papa kene lara. Papa. Chéri de Nyoro, c'est que papa kene. Ne pas fort bimba fort sini. Chéri de Nyoro, attaque à connaître de côté. Attaque au Nyoro, wallahi bilal. Quand tu sais que papa kene chamara. Na sera kan do arjia kuno aka formatu nyamgodi al na yetega du papa ne fa de ba tega da ne fa o de se ka do ke ne balma o de se ka do ke ne kan mbaga o de se ka do ke ni me ko karamo ki la do arjia kuno wallahi bila galon balma galon do bi galon do sin abeni ala na grata ne chamar de ba kuma fu Chéri de Nyoro pora ka kuma mu fo vendredi Nama boka million. Nama boka tien for million. Nega vidéo be dongo do wallahi bidai. La guerre contre le shérif de Nyoro. Aïta faut qu'on ait d'écouter. Qu'on ait toujours côté de. Chamar Cham. Chamar mita kaburu dobi mita kaburu dosi. Utara galon tike ka dako chamar kaburu filane galon. Chamar beba kalama de A à Z. Chamar boula ka do kulu womuna no kera kana waduwe Chamar kaburu tempi kaburu tensini abeni ala na garante ala sogo be dana Chamar na o de la mode kuma fo ngone ne tukuri ko ni ma fo ko ne ka boyko wallahi bilante boyko wa Chamar ka sogo be dana la balmo wallahi bilakara mo chama be ou sogo be dani la ne galon tike ne ndabi alakana ali here ke ngoy
Nous baissons là, à béni Allah na karache. Nous baissons là, comme ça. À béni Allah na karache. Ni ya wuli wallahi bila maye bi maye sini. À béni fasouche. Balmo, à béni fasouche. Mais comme mega kene la kleflani na atakalam. Ema ndela ka nya ira won bolo konfuna. Ema bolo jigina. Balmo, bolo jigina bi bolo jigina si. Douleur de kumenela wallahi billahi akabo aklima. Mais balmo de be maka fort. Horonya ani damela. Ika wartene bulu neka warti bulu ika papa gatene bulu neka papa gati bulu. Mais Mali ko wallahi billahi tete ido kibena Mali an dogonu saray an balamaw saray an sinjiw saray an niye karamogo wallahi billahi an niye waljuye wallahi billahi shamar ba tafi ata fo Cherif de Nioro de ko élection be ke bi élection be ke sini élection avec bi avec sini katate Mali et puis il n'est pas né au Mali. Balama Cherif de Nioro ay ta fo ko ne chamar de côté ka wulu la Mauritanie de akata Mauritanie kele de ke na la kele ke bi akanga kata Mauritanie kele de ke mais beya amaku ka maku chamar de be boda isore bi akabu aklima ope balama besegi dado Maliko la anya maku ko Cherif de Nioro bouye beta. Alors, fait modèle. Papa. Bon, ne pas fort bi, ma fort sini. Papa. Ni dado ngam Maliko. Ani bunya ki e chokorobaye. Ani bunya ki bunya. Imana wuli kuma be, iba fo kibe mko contrôle. Imana wuli kuma be, kibe mko karsa contrôle. Cherif de Nioro, on va fier bi, on va fier sini. Ni régime wallahi billahi. Ni ya korobo. Nami lebu giraf. Alakana heraka ankoy. Awde bora de kay kra bozoy. Ema ta kuma ali bamanangani. Avec kuma arabukane. Avec kuma sorga kana. Mogo de ba tradi. Ema joon. Avec a foko me ko joya. Kama joya kele atake ala na kira koso suda meyala horonya ni damela ata Cherif de Nioro fi jome ga toblige de jome dedilige de wallahi bila ba sendigi be fon beke jo fima aba fo ngame ko way ka be tele la ko ga joya kele mais ata Cherif de Nioro fi ka dabla. Bon, au comment t'es fort, mais chamar ba fort. Mais état fort Cherif de Nioro. Quand buraka comment mu fort aka dabla. Nama dabla beni alana karache. Ame bonne isore akabu aklim. Ame bonne isore akabu aklim. Ko chamar côté bi chamar côté ici. En élection avec février. Adjara moye. Élection février. Nota wallahi billah malien ame Sénégal amad. Ne élection ma février a béni ala de karache malien ame Sénégal yini wallahi billah antahi. Cherif de Nioro kam goto la de milliard babu. Cherif de Nioro a dembe dubu bulo akabu aklima. Wa soro chugudi. Balma, we are sorry. Ante feka kuma. Karamogo ay sabali. Balma karamogo ay sabali. Semo politique la de. Élection mega ke politique la. Karamogo il sembola bi il sembola si. Note idorigine mba fiye si. Balma nane kurane ne mentega daka. Cherif de Nioro a fana ka boka a bolo daka ese ay malien ma wulo malade a beni ala na karache Mauritanie a wulo la Mauritanie bi a wulo la Mauritanie si ka botoro ka Mali funteni ka wuli doro ka Mali c'est comme quoi même Mali be ka sangoro ta doro e masa
dinamɔgɔw de bɛ bɔ dɔrɔn ka Mali lagosi. Maintenant u bɛ ATT kɛlɛ wagati min na a bɛ ni faso cɛ wallahi bila ne Cheikh de bɛ ka kuma fɔ Mali tun bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ Mali tun bɛ an dafɛ dugu bɛɛ ɲɛ a bɛ ni Ala na kɛra cɛ mais u ye ATT kɛlɛ cɛ Mali ko ye pisa ye dɛ balimaw u tun bɛ bɔ don min na ka Musa Tarawele kɛlɛ cɛ anw ye ne Nigeria bɔra la ne Nigeria bɔra la ani Algérie cɛ Mali ko ye duguba ye dɛ a bɛ ni Ala na kɛra cɛ an ka migi kun bɛ yen an ka migi taara min balimaw an ka migi taara yɔrɔ jumɛn n'i y'a mɛn Amadu Kufa bɛ an faga Yagali b'an faga an ka migi bɛ yen e ma sa a diinɛmɔgɔw de taara ka taa don ko la ka mɔgɔw pousser contre l'État wallahi bilahi Chamar tɛ nkalon tigɛ balimaw an bɛɛ ka taa cɛkɔrɔba nin fɛ yen dɛ wa bɛɛ b'a répond kelen kelen cɛkɔrɔba fɛ yen kelen kelen balimaw dɔ ye ne wele a ka bon hakili ma ko Tijo k'i k'i sigi k'a la ko dɔ bɛ sa Mali kɔnɔ ko tasuma bɛ wuli a kaburu kɔnɔ a ka bon hakili ma o don de la Maliyɛnw b'a dɔn ko min ye min ye wallahi bilahi dɔ y'a fɔ ne tasuma a bɛ bɔ dɔ kaburu kɔnɔ Maliyɛnw b'a dɔn bi Maliyɛnw b'a dɔn sini ko wallahi bilahi kɛra mun y'a dɔn kan tɛ tugu ni tigilamɔgɔ balimaw karamɔgɔ bɛ wallahi bilahi n'u sara don o don ne tasuma ma wuli kaburu kɔnɔ ne i bɛ ka a kaburu sen ne tasuma ma wuli a ka fɔ ma to ɲɛmɔgɔ de a bɛ ni Ala na kɛra cɛ Cheikh de bɛ ka kuma fɔ balimaw a mɔgɔ dɔ bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a kalama de A à Z u ka kaburu a gɛlɛyara ka gɛlɛyara f'u taara ka taa jibidon bariko pour que ka a ɲigi pour que ka kaburu sigi ne b'o kalama dɛ a bɛ ni Ala na kɛra cɛ ne b'o kalama o tigilamɔgɔ ne b'o kalama mais tɛ mɔgɔw wɛba balimaw wallahi bilahi ne tɛ mɔgɔw wɛba n'o tɛ wallahi bilahi f'i bariko ka a kɛ pour que ka dingɛ sigi Allahu Akbar a cɛkɔrɔba bɛ sanfɛ dɛ a masa Ramani bɛ sanfɛ dɛ a bɛ ni Ala na kɛra cɛ an ma baga di cɛkɔrɔba de ma n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye a karamɔgɔ bɛɛ de A à Z balimaw k'a baga ma a ma min a ma bɔ a t'a fɔ Sherifu de Ɲoro ye Bule Aïdara ko Chamar ko tɛ bi Chamar ko tɛ sini ko ne Chamar de don ko Chamar Thiam ko Chamar mun kaburu tɛ yen a kaburu tɛ bi a kaburu tɛ sini Chamar tununa kuluwo de la bɛɛ lajɛlen b'a kalama o kɛra kadɔ dugu la n'o tɛ ne mɔgɔ y'a f'i ye ko Chamar kaburu filɛ nin nkalon don caman bɛ k'a fɔ ko karisa kaburu filɛ nin an b'a histoire an b'a bɛɛ dɔn bi an b'a bɛɛ dɔn sini hali Damɔzɔn kaburu wallahi bilahi ne Chamar b'a dɔn bi n b'a dɔn sini balimaw Damɔzɔn Jara a kaburu Chamar ne de b'a f'i ye bi n b'a f'i ye sini hɔrɔnya ani danbe la kaburu tɛ Damɔzɔn Jara la dɛ ne de b'a fɔ bi n b'a fɔ sini Damɔzɔn Jara kaburu a kaburu tɛ bi a kaburu tɛ sini min bɛ an b'o dɔn bi an b'o dɔn sini o ye Guinée ye mais Damɔzɔn Jara yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an b'o dɔn masa a ye sabali o la n y'o de kuma fɔ Maliyɛnw ɲɛna n ko aw ɲɛ bɛ Tijo la a tɛ Tijo dɔn a bɛɛ ni Ala na kɛra cɛ aw ɲɛ bɛ Tijo la a tɛ Tijo dɔn a kana tugu ninnu kɔ balimaw Selu ne yɔrɔ bɔra bi a ye kuma dɔ fɔ vraiment ne t'a dɔn diɲɛlatigɛ la a bɛ se ka nin kuma fɔ quoi communauté européenne bi olu de bɛ wari di Afrique ma a bɛ fɔ de ko a bɛ ka élection ni fɛn bɛɛ ni élection tɛ yen
c'est comme les élections où tout le financement que c'est mais c'est le de Noroko ko bela tenena malien nyana ko ka transition ko pousser faut 2 ans pas c'est d'ora tede alega mgo bembi alega mgo be ici ne dynamo ga kodi balmo atta fo c'est le de Noroko chamar côté mais kaka mgo ben gouvernement na ne ba bedode a asia et dynamo ga ko de balmo nya ser de Noroko mo kay ah Allah kashikuru ba kana an balmo sara an sinju sara an dogonu sara